শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত ঢেকিয়াজুলিত আজি উপস্থিত হল ভারতের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। উল্লেখ্য যে ৬৫ নং ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টির ভারতীয় জনতা পার্টির প্রক্ষেপিত প্রার্থী অশোক সিংহলৰ হৈ নির্বাচনী প্রচার চলোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে আজি ঢেকিয়াজুলিত উপস্থিত হল অমিত শাহ। ঢেকিয়াজুলিত উপস্থিত হৈ অমিত শাহে আজি অশোক সিংহলৰ হৈ নির্বাচনী প্রচার চলায়। भाइयों बहनों, 11 दिन के बाद 9 तारीख को असम में चुनाव होने वाला है। आप ऐसा मत सोचना कि कृष्णा शाह जी को, अशोक सिंघल जी को और ऋतुबरन शर्मा जी को एमएलए बनाने के लिए वोट करना है। आप ऐसा भी मत सोचना कि फिर से एक बार हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करना है। आपको वोट करना है घुसपैठिया मुक्त आसाम बनाने के लिए वोट करना है।